ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मोर रसिका भुवि भावुकां बोलानंदे कवार हरि हरि बोलम। दशम स्कंद द्वारिका लीला पूर्ण 50 अध्याय। श्री शुक वाच कहती व्यासंकर सुत शुण राजन परीक्षित राम गोविंद एके मेले नंदर निकटे मिलिले कर अंजलि देई शिरे नमति यशोदा पୟରେ नंदर चरणे प्रणमी अशेष जंतु अंतर्जामी राम गोविंद माया कले बसिले बेनी जने कले बेनी पुत्र को कले जाकी स्नेह बुझिले बेनी आखि आनंदे अश्रु जल बोए नंद को चाहि देवराए ए कहती शुण तात मात आंबे तुम्बर बेनी सुत तुम्बे पालिल स्नेह बोई तात जननी प्राय होई अनाथ बालक को आणी धर्मे पोषंती जेउ प्राणी से धर्म पियर जननी कहती वेद मते मुनि एतात जाओ गोपपुर बंधु बांधव घेनी तोर मु एते थाई दिन केते बंधु बांधव मोर जेते ताहांकु निश्चित कराई जे जाहा गृहवास देई पछे मु जीवी गोपपुर भतात विलंब न कर हेमंत कही भावग्राही नंदर हस्ते हस्त देई कंसर जेतेक भंडार नंदकु देले दामोदर बोइले गोपे हुओ राजा नंदे पाल जन प्रजा नंद यशोदांकर मन मोहिले प्रभु भगवान राम गोविंद घेनी कोले चुंबन देले कौतूहले जेते बालक कृष्ण संगे गोपे बढ़िले नव रंगे बोलती कृष्ण मुख चाहि विकले शिर कर दे हे राम कृष्ण तोर संगे बने बंचिलु नाना रंगे एबे छाड़िलु किंपा तुई बंचिबु काहा मुख चाहि निराश न कर गोसाई तो बिनु अन्य गति नाई शुणी बोलती बेनी भाई मोहन नयने नाई ए गोपाले जाओ निज घरे मन निवेशी मोहटारे आंभर मन तुम्ब तई निकटे जीवु बेनी भाई मुते जणे जणे तोषी गोपी गोपालंकु आश्वासी ए कृष्णर आज्ञा नंद पाई कांधई पुण पुण चाहि यशोदा राम कृष्ण चाहि कोले बसाई चुंब देई ए मन निवेशी कृष्ण पादे बुड़िले शोक गद गदे ए बाजई वीर तोर वाद्य घेनाई सकल संपद नंद चलिला गोपपुर शुण राजन कुरुवीर एबे कृष्णर देख भाव पुत्र को पाई वसुदेव ए दिजंक संगे पुरोहित अणाई कहि उचित ए जे मोहर बेनी बाळे गोपु होइले ते काले यांक कर्म क्रिया नाही संस्कार कर बेनी भाई वसुदेवर बोल शुणी ब्राह्मणे राम कृष्ण घेनी कले से जेते वेद कर्म कुल उचित ये धर्म आनंद होई वसुदेव कराई नाना महोत्सव औत धेनु बच्चा मूले मंडिला नाना अलंकारे ए कृष्णर जन्म काले जा मने कल्पिला पुण्य दया ए विप्रंकु देई मन तो से कल्याण कले से हरसे बसाई राम कृष्ण दुई आनंद मने वेद कही गायत्री मंत्र विद्या कर्म कुल उचित विधि कर्म कराई गले विप्रजने कृतार्थ वसुदेव मने जे हरि सर्व विद्या तत्व ज्ञान पवित्र मूल मंत्र मनुष्य जन्मे जेउ मति तेणु होइले विद्यार्थी गोविंद विचारती रही विद्या पढ़िबा आंबे काई शुणी कहती हलधर हवंती नगरे विप्रघर कश्यप गोत्रे विद्यमान तांकर शांतिपनी नाम ଏହା विचारिबेनि व्राते विजय कले करते राम गोविंद जोग बळे अवंती नगरे मिलिले नीति घेनती गुरु दीक्षा पाठ पठने बड़ इच्छा पूजंती गुरुंक चरण देवता प्राय आचरण सेवंती गुरु भाव जानी धर्म पालन चक्र पाणी ए भक्ति देखी कृष्ण राम गुरु होइले तो समन पढ़ाती ब्राह्म वेद सार सकल शास्त्र नित्याचार पहिले धनुर्वेद संगे धर्म मीमांसा न्याय रंगे उपाय दंड तर्क विधि जे राजनीति सर्वसिद्धि जे हरि सर्वशास्त्रमय को कोटिए ब्रह्मजार दे ए गुरुंक मुखु थरे शुणी शिखंती विद्या से क्षणे राम गोविंद मन तो से 4 दिवस बेनी मासे पढ़ी सानंद बेनी भाई कहती सिरे कर दे भो विप्र आज्ञा जेबे होए हो गुरु दक्षिणा आंबे दे से विभु तुम्भर पयर मेलाणी दियो जीवु गरम
କୃଷ୍ଣ ସାନନ୍ଦ ବିପ୍ରବର କହିଲେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଗର। ଏ ଶୁଣ ଭାବିନୀ ଚିତ୍ର କଥା ରାମ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମ୍ବ ପାଶେ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ବେନି ମାସେ। କି କହୁ ତାଙ୍କ ମହିମା ସକଳ ଗୁଣେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ନୁହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର କିଏ ବା ବିଷ୍ଣୁ ସୁନାଶିର। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ସେ ଯାଚନ୍ତି କହ ଫିଟାଇ ମନୁଭ୍ରାନ୍ତି। ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ବିପ୍ର ନାରୀ କହନ୍ତି ବେନି କର ଯୋଡ଼ି। ଓ ନାଥ ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ ଆମ୍ଭର ଘରେ କମଳିନୀ। ଅନେକ ସମ୍ପଦ ଆମ୍ଭର ଜୀବନ ହୋଇଲା ଅସାର। ଏ ସନ୍ତତି ନାହିଁ ଆମ୍ଭ ଘରେ କି ସୁଖ ସଂସାର ବ୍ୟବହାରେ। ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଗୋଟି ଥିଲା ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥେ ନାଶ ଗଲା। ସେ ପୁତ୍ର ଗୋଟି ଯେବେ ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ମୋ ଜୀବନ ରଖନ୍ତେ। ଆଉ ସମ୍ପଦେ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ମନ ଦ୍ୱିଜ। ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖ ଚାହିଁ କହନ୍ତି ଶୁଣ ବେନି ଭାଇ। ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥେ ମୋ କୁମର ମରିଛି 12 ବର୍ଷର। ଯେବେ ପାରିବ ତାହା ଦେଇ ତେବେ ଦକ୍ଷିଣା ମୁହିଁ ପାଇ। ହେବ ମୋ କୃତାର୍ଥ ଜୀବନ ତୁମ୍ଭେ ପାଇବ ଯଶ ଧର୍ମ। ଏ ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ମନ ହୋଇ ରଥେ ବସିଲେ ବେନି ଭାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ମିଳିଲେ ବାରାନିଧି କୂଳେ। ଏ ରଥ ଓଲାନ୍ତେ ନନ୍ଦ ବଳା ତକ୍ଷଣେ ବରୁଣ ମିଳିଲା। ଏ ଜଳୁ ବାହାର ବେଗ ହୋଇ କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ। କହଇ ଶୁଣ ନାରାୟଣ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାରଣ। କିମ୍ପା ଅଇଲ ମୋର ପୁର ଶୁଣି କହନ୍ତି ଚକ୍ରଧର। ଆମ୍ଭର ଗୁରୁ ପୁତ୍ର ନେଇ ଲୁଚାଇ ଥୋଇ ଅଛୁ କାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ତୋଷିବୁ ଗୁରୁ ନାରୀ ବରୁଣ ଆଣ ବେଗ କରି। ଶୁଣି ବରୁଣ ମହାଭୟେ ପଡ଼ିଲା କୃଷ୍ଣ ପଦ୍ମ ପାଏ। ଓ ନାଥ ଗୁରୁ ପୁତ୍ର ନାହିଁ ତୁ କି ନ ଜାଣୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ମୋର ଭିତରେ ଶଙ୍ଖାସୁର ତୁମ୍ଭେ ମାଇଲ ଚକ୍ରଧର। ଏ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଦେଇ ବେଦ ନେଇ ତାହାର ପୁତ୍ରେକ ଅଛଇ। ନାମ ତାହାର ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ମାୟାବୀ ଅସୁର ନନ୍ଦନ। ସେ ଅବା ନେଇ ଅଛି ଧରି ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ନର ହରି। ବଳଦେବଙ୍କୁ ତୀରେ ଥୋଇ ଜଳେ ପଶିଲେ କୃଷ୍ଣ ଯାଇ। ଅଗାଧ ଜଳେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଧଇଲେ ଅସୁରକୁ ଯାଇ। ମୁଷ୍ଟିଏ ପ୍ରହାରୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶଙ୍ଖ ହୋଇଲା ବେନି ଖଣ୍ଡ। ତାର ଉଦରେ ଭଗବାନ ଖୋଜିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ଖୋଜି ନ ପାଇ ପଦ୍ମମୁଖ ତାର ଉଦରୁ ନାଭି ଶଙ୍ଖ। ଘେନି ବାହାର ବ୍ରହ୍ମରାଶି ରାମର ସଙ୍ଗେ ରଥେ ବସି। କହନ୍ତି କମଳାର ବର ଭସ୍ୱାମୀ ଜୀବି ଯମପୁର। ଗୁରୁ ବାଳକ ଏଥି ନାହିଁ ହେମନ୍ତ କହି ରଥ ବାଇ। ଏ ଜାନ୍ତେ କରନ୍ତି ଶଙ୍ଖନାଦ ଖଣ୍ଡିଲେ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିଷାଦ। ଯମର ଗଡ଼ ଦ୍ୱାରେ ଯାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଶଙ୍ଖନାଦ ଦେଇ। ଯମ ଯାତନା ଘୋର ପତେ ନିବାସେ ଥିଲେ ଜନ୍ତୁ ଯେତେ। କୃଷ୍ଣର ଶୁଣି ଶଙ୍ଖନାଦ ଖଣ୍ଡିଲେ ଘୋର ପରମାଦ। ଏ ହୋଇଲେ ଚାରି ଚାରି ଭୁଜ ଶଙ୍ଖ କମଳ ଗଦା ତେଜ। ଏ ଚକ୍ର ତେଜ ସହିତେ ଚିହ୍ନ ତକ୍ଷଣେ ଉଠିଲେ ଗଗନ। ଯମପୁରେ ପଡ଼ିଲା ହୁରି ଶଙ୍ଖ ଶବଦ ଯମପୁରୀ। ଯମକୁ ଜଣାଇଲେ ଦୂତ ବିଜୟ କଲେ ଗୋପୀନାଥ। ଏ ତୋର ସମ୍ପଦ ନାଶ ଗଲା ତା ଶୁଣି ଯମ ଭୟ କଲା। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କରେ ଧରି ବେଗେ ଭେଟିଲା ନର ହରି। କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ଯମ କହି କର ଯୋଡ଼ି। ଓ ନାଥ ନିସ୍ତରିଲି ମୁହିଁ ବିଜୟ କଲ କାହିଁ ପାଇଁ। ଗୋପେ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଗୁରୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଣ ବେଗ। ତାଙ୍କ ମରଣ କାଳ ଜାଣି ତୋର ଦୂତେଛନ୍ତି ଆଣି। ମୋର ବଚନେ ଆଣ ତୁଇ ଆନକେ ପାରିବଟି ଦେଇ। ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ଜନ୍ତୁନାଥ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଲା ଗୁରୁ ସୁତ। ଏ ଗୁରୁ ବାଳକ କୋଳେ ଧରି ରଥେ ବିଜୟ ନର ହରି। ପଣ୍ଡୁରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା ସୁସ୍ଥାନ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। ଅବନ୍ତୀପୁରେ ବନମାଳି ଗୁରୁ ମନ୍ଦିରେ ବେଗେ ମିଳି। ରଥୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦାମୋଦର ଗୁରୁ କୁମର ଧରି କର। ଭିତରେ ପଶିବେନି ଭାଇ ଗୁରୁ କାମିନୀ କୋଳେ ଦେଇ। ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି କହନ୍ତି ନାରାୟଣ। ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ମାଏ ନିଅ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ଶୁଣି ଉଠିଲେ ଗୁରୁ ନାରୀ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୁଜ ଧରି। କଲ୍ୟାଣ କରି ଚୁମ୍ବ ଦେଇ ତୁମ୍ଭର ନେଉଛି ମୁଁ ଯାଇ। ଆଉ ସମ୍ପଦେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କୃତାର୍ଥ କଲ ପୁତ୍ର ଦେଇ। ହେମନ୍ତ କହିବେନି ଜନ ଚାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣର ବଦନ। ଏ ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ବହେ କୃଷ୍ଣ ମୋଇଲେ ମାୟାମୟେ। ତକ୍ଷଣେ ହୋଇ ତୋଷ ମନ ଆନନ୍ଦେ କରନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ। ଯାଅ ମଥୁରା ବେନି ଭାଇ ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ତୁମ୍ଭ ଦେଇ। ଯେବେ ପଡ଼ିଲ ମୋର ତହୁଁ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ହୃଦେ ରହୁ। ମୋର ଆୟୁଷ ଅଛି ଯେତେ ତୁମ୍ଭକୁ ହେଉ ଅବିରତେ। ତକ୍ଷଣେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ରଥେ ବସିଲେ ବେନି ଭାଇ। ମନ ନିବେଶୀ ବିପ୍ରପାଦେ ମଥୁରା ଗଲେ ଅପ୍ରମାଦେ। ଗୁରୁ କାମିନୀ ପୁତ୍ର ପାଇ ଆନନ୍ଦେ କେ ପାରିବ କହି। ବେନି ସ୍ଥନରୁ କ୍ଷୀର ଝରେ ଦୁଗ୍ଧ ପିଆନ୍ତି ସ୍ନେହ ଭରେ। କେ କହୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଯାହାର ଶିଷ୍ୟ ଆଦି କନ୍ଦ। ହରିଚରିତ ସୁଧାରସ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ 82 ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ରାମ ହରି
विद्या पठने गुरुपुत्र प्रदाने नाम 49 अध्याय। बोलानंदे कवार हरि हरि बोल।